So, what is up mga ka-tech shop, no? For today's video, mga ka-tech shop, natay gi-fix nga kanaganing mo pop up nga ads sa cellphone, and then nagka-problema ang customer kay di na niya magamit ang iyang phone because ads keeps on popping up, no? So, usually mga ka-tech shop, nani siya na-download nga application or games nga naka-trigger aning mga apps, and mugawas ni siyang apps once you are connected to the internet. So, mugawas siya automatically. So, for example, this one, casino, nigawas siya after few seconds nga naka-connect siya sa internet. So, supposedly, once you click the square button, mga ka-tech shop, kanang sa ubos sa cellphone, mugawas unta tong app nga naka-trigger na. But in this case, mga ka-tech shop, in this cellphone, automatic niya i-erase kung i-click ni mong square. So, naglisod kong troubleshoot ani. Anyway, step 1 to prevent this ads on popping up, mga ka-tech shop. Step 1 is go to settings, and then look for private DNS. So you can search by typing in private DNS. Hindi siya maklaro, mga ka-tech shop, kay gizom mangunin ako. Alright, so private DNS, and then imo siyang i-enable ang private DNS, and then you'll need to put DNS. So enable yung private DNS, and then just type in dns.oddguard.com. Muna siya imong ibutang, and then save. So muhunong na siya ang pop-up ads. Alright, so dili pa na siya muhunong automatically, anam-anam ra na siya hunong, mga tech shop. And the next thing that you'll need to do is uninstall the app that caused the pop-up ads. But in this case, wala na to makit kay once you click the square button on this phone, mga tech shop, wala man siya dayon, di na to matag-an ba. So mo proceed lang ta sa next step, but part of the step is to uninstall gid ang app nga naka-trigger aning ads. So since di na to may bawaan kung unsay naka-trigger, proceed ta sa next step, which is adto ta sa Google services. So adto ta sa settings. So adto ta sa settings, Google. So Google account, and then all services. Alright, so scroll down and look for ads. Kana, click na nimo. And then get advertising ID. So imo na siyang i-reset, mga ka-tech shop. So click on reset advertising ID. So usually imo na siyang i-delete first, then kung existing na siya, i-reset nimo niya, i-delete nimo. And then try sad nimo if wala pa siya advertising ID, i-create nimo, and then i-delete i-reset nimo. And then humana na i-restart nimo computer, mga cellphone, mga tech shop. And then once you restart, connect nimo sa internet and test it. But the best solution to this, uninstall the app nga naka-trigger sa ads. So as you can see, mga tech shop, ako nang i-testing, wala na siya ni-trigger sa ads. So pila na ka minutes nagdaga ng YouTube, wala na mo trigger ang katong automatic ads. Alright, so if you're interested in this kind of video, don't forget to like and subscribe. Let's go.